Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusnawati Kartini, guru bahasa Inggris di SMA Negeri 18 Surabaya. Kali ini untuk memenuhi tugas Samisanov-19, sebuah diklat yang diselenggarakan oleh IKI dengan narasumber Pak Ari Eka Prasetya. LKPD Digital yang saya buat untuk KD 3.7 dengan materi historical recount text. This text is my first worksheet to make for myself and my student in SMA Negeri 18 Surabaya. This is made for practicing the teacher training in making worksheet. Oke. Sebagai awalan, saya memberikan cover berupa gambar pengibaran bendera pusaka karena menyangkut tentang historical event, sebuah recount text yang akan dikerjakan oleh siswa kelas 10 untuk materi pelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, diisi nama dulu. Saya isikan nama saya saja. Kelas 10 IIS 1, nomor absen 23. LKPD ini diawali dengan identitas sekolah, SMA Negeri 18, mapel bahasa Inggris kelas 10, materinya 3.7, waktunya 45 menit. Kompetensinya adalah membedakan fungsi sosial, struktur teks dan unsur kebahasaan beberapa teks recount lisan dan tulis dengan memberi dan meminta informasi terkait peristiwa bersejarah sesuai dengan konteks penggunaannya, diambil dari silabus. Untuk indikatornya, karena waktunya hanya 45 menit, saya hanya meminta siswa untuk membedakan fungsi sosial dan struktur teks, menjawab pertanyaan tentang informasi rinci, dan menceritakan kembali isi teks recount secara singkat dan sederhana. Tapi untuk kali ini, kebetulan tujuan pembelajarannya adalah siswa mampu menjawab pertanyaan tentang isi teks recount teks, mampu menyebutkan fungsi sosial, dan menemukan generic structure dari bacaan. Petunjuk mengerjakan LKPD, baca dan cermati materi dengan teliti, klik dan lihat video YouTube, jawab soal-soal dengan teliti, setelah selesai klik finish dan email ke guru dengan alamat tersebut untuk dikoreksi. Baik, anak-anakku, sebelum kita mengerjakan LKPD-nya, sebaiknya kita melihat video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini kebetulan saya Apa kabar anak-anakku semua? Salam sehat, belum ada penjelasan salam tentang semangat, jangan lupa bahagia. adanya video ini, PJJ kali anak-anak ini lebih Bu mudah Yus memahami akan apa yang dimaksud dengan menjelaskan recount tentang text. recount text yang Oke. mengambil tema historical event. Baik. Karena dalam silabus bahasa Inggris kelas 10 KD 3.7 recount text, saya membuat ini dan saya unggah sendiri, kebetulan saya sudah punya channel di YouTube. Teorinya sederhana. Recount text is a text which retells events or experiences in the past. Its purposes or its social function is either to inform or to entertain the reader. The generic structure is orientation, series of events in chronological order, and reorientation. The characteristic or language feature using simple past tense, frequent use of made of words link like time, next, later, when, kemudian using conjunction shorter than before, using an action verb, and the passive voice may be used because if it is the text is factual recount, mostly using passive voice. Oke, sebagai materi bacaannya, di sini saya mengambil teks
Bandung Lautan Api. Let's read the historical recount text below and then answer the question about it. Bandung as a Sea of Fire was a fire that occurred in the city of Bandung on March 24, 1946. Within 7 hours, about 200,000 residents of Bandung burned their homes. British troops, as a part of the Brigade MacDonald, arrived in Bandung on October 12, 1945. Bandung was deliberately burned by TRI, Tentara Rakyat Indonesia, and local people. There were black smoke billowing high into the air everywhere. The British army began to attack so fierce. The greatest battle happened in the village named DIKLAT in South Bandung, where there were a large ammunition depot belonging to British. In this battle, Barisan Rakyat Indonesia destroyed the ammunition depot. The strategy of to fire Bandung was considered because the power of TRI and People's Militia was not comparable to the British forces and NIKA. This incident inspired to create the famous song Halo Halo Bandung. Do you know that song? To remember what they did and struggled, they built the Bandung Lautan Api Monument. Okay, now let's answer the multiple choice question. What is the text about? It is about the story of Bandung as a sea fire. Where did Bandung as sea of fire? In the city of Bandung. Why did people build the Bandung Lautan Api Monument? To commemorate. Now, match the question on the left with the correct answer on the right by dragging a line from left to right. When was the fire occurred in the city of Bandung? On March. How many houses were burned? 200,000. Where was the greatest battle? In Dayokalat. Okay. What kind of text you have already? Historical recount. What is the social function? To inform about the last historical story. What can we learn? The spirit of never give up. How was the Bandung as sea of fire? It is deliberately burned. Okay. Now, fill in the text. Fill in the box with the correct generic structure. For the first paragraph, it is called the orientation. And the second paragraph, it is called series of events. And the last one, it is called reorientation. Okay. Now, go to the text B for the practice. Again, the first paragraph is orientation. And the two is series of events. And the last one is reorientation. Okay, now finish. Setelah selesai, klik finish dan pilih send email supaya bisa dicek oleh guru ke memyouSpeak10@gmail.com. Kita ketik finish. Kita lihat dulu. Jadi nanti murid-murid harus mengirim ke email yang tadi. Tapi sekarang saya mau cek berapa skornya. Wow, 10. Alhamdulillah. Iya, orang yang bikin sendiri ya pasti bisa. Mudah-mudahan anak-anak saya semuanya bisa mengerjakan dengan baik. Demikianlah penjelasan tentang bagaimana menggunakan LKPD digital dengan kompetensi dasar 3.7 historical recount text. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan apa yang sudah saya kerjakan mendapatkan ridho dari Allah dan mendapatkan penilaian yang baik dari DIKLAT Samisanov ke-19.
Dengan mengucapkan syukur, alhamdulillah, saya tutup penjelasan saya tentang LKPD. Salam sehat, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Saya Yusnawati Kartini, guru bahasa Inggris dari SMA 18 Surabaya, mohon izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.